کامن یوزیجز آف جیرنڈ اینڈ انفینیٹیو. جیرنڈ اور انفینیٹیو کے کامن یوزیجز مطلب جیرنڈ اور انفینیٹیو کو ہم جملے کے اندر کب اور کہاں استعمال کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, جیرنڈ اینڈ انفینیٹیو ہیو 4 کامن یوزیجز. جیرنڈ اور انفینیٹیو کے 4 کامن یوزیجز ہیں. کامنلی ہم ان کو 4 جگہوں پہ استعمال کر سکتے ہیں. نمبر 1, سم کامن وربز want, decide, wish, hope, expect, plan, agree, etc. are followed by infinitive. If gerund is used, then it is incorrect. ہمارے پاس کچھ ایسے verbs ہے جیسے want, decide, wish, hope, etc. اس کے بعد ہم infinitive کا استعمال کریں گے. اگر اس کے بعد ہم نے gerund کا استعمال کیا تو یہ incorrect ہوگا. اب infinitive اور gerund ہے کیا, اس پہ میں ڈیٹیل سے لیکچر بنا چکا ہوں. آپ وہ لیکچر میرے چینل پہ دیکھ سکتے ہیں. اب یہ ہمارے پاس کچھ ایسے verbs ہے کہ ان کے بعد ہم صرف infinitive کا استعمال کریں گے, gerund ہم نہیں استعمال کر سکتے. فار ایگزامپل, he plans to start new business. he plans to start new business. اب یہاں پہ plans verb ہے, اس کے بعد ہم کیا کریں گے, infinitive کا استعمال کریں گے, to plus verb first form. تو یہ سینٹینس کریکٹ ہوگا. اگر اس کے بعد ہم نے gerund کا استعمال کیا, he plans starting new business, plans کے بعد ہم کیا کریں گے, verb first form plus ing کا اگر ہم نے استعمال کیا تو یہ سینٹینس پھر کیا ہوا, یہ غلط ہوا. he plans starting new business, it is incorrect. he plans to start new business. اب یہ plan ہمارے پاس ایک ایسا verb ہے کہ اس کے بعد ہم infinitive کا استعمال کر سکتے ہیں, جبکہ gerund کا استعمال ہم نہیں کر سکتے. دوسرا یوزیج ان کا یہ ہے, some common verbs mind, deny, enjoy, appreciate, discuss, etc. are followed by gerund. if infinitive is used, it is incorrect then. ہمارے پاس کچھ ایسے verbs ہے جیسے mind, deny, enjoy وغیرہ ایسے verbs ہے کہ اس کے بعد ہم gerund کا استعمال کر سکتے ہیں. اگر ہم نے infinitive کا استعمال کیا تو پھر یہ غلط ہوگا. ٹھیک ہے, فار ایگزامپل, they enjoy swimming in the river. they enjoy swimming in the river. اب یہاں پہ enjoy ہمارے پاس ایک ایسا verb ہے کہ اس کے بعد ہم gerund کا استعمال کر سکتے ہیں, مطلب verb first form plus ing کا استعمال ہم کر سکتے ہیں. اگر ہم نے اس کے بعد infinitive کا استعمال کیا, مطلب enjoy کے بعد اگر ہم نے to plus verb first form کا استعمال کیا تو پھر یہ سینٹینس غلط ہوگا. ہم یہ نہیں کہہ سکتے they enjoy to swim in the river, یہ پھر سینٹینس غلط ہوگا. they enjoy swimming in the river مطلب ہمارے پاس ایسے verbs ہے کہ ان کے بعد ہم صرف gerund کا استعمال کر سکتے ہیں, infinitive کا استعمال ہم وہاں نہیں کر سکتے. تیسرا یوزیج ان کا یہ ہے, some common verbs like, love, hate, begin, start, stand, prefer, etc. are followed by either infinitive or gerund with same meaning. ہمارے پاس کچھ ایسے verbs ہے جیسے like, love, hate, begin, start, stand, prefer وغیرہ کہ ان کے بعد ہم دونوں کو infinitive اور gerund دونوں کا استعمال کر سکتے ہیں. دونوں کا مطلب meaning same ہوگا. مطلب ہم اگر infinitive کا استعمال کریں گے یا پھر gerund کا استعمال کرتے ہیں تو دونوں کا مطلب same ہوگا. فار ایگزامپل, he likes to respect people. he likes to respect people. he likes respecting people. اب یہاں پہ like ہمارے پاس ایک ایسا verb ہے کہ ان کے بعد ہم infinitive کا اگر استعمال کریں یا gerund کا استعمال کریں تو مطلب same ہوگا, same meaning ان کا آئے گا, meaning میں کچھ difference نہیں آئے گا. he likes to respect people, وہ پسند کرتا ہے لوگوں کو عزت دینا, مطلب لوگوں کی عزت کرنا وہ پسند کرتا ہے. اس کا بھی same مطلب ہے کہ لوگوں کی عزت کرنا وہ پسند کرتا ہے. تو like ہمارے پاس ایک ایسا verb ہے کہ ان کے بعد ہم infinitive اور gerund دونوں کا استعمال کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, نمبر 4 پہ ہمارے پاس یوزیج ہے, some common verbs stop, forget, regret, remember, try, etc. are followed by either infinitive or gerund with different meaning. اب یہ یوزیج اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ اس میں آپ یہ بات یاد رکھ لیں کہ جب ہمارے پاس کوئی ایسا verb ہو, stop, forget, regret, remember, try وغیرہ کوئی ایسا verb ہو, اس کے بعد ہم دونوں کا استعمال کر سکتے ہیں, infinitive کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اور gerund کا بھی استعمال کر سکتے ہیں, but with a different meaning. ان کا مطلب کیا ہوگا, meaning کیا ہوں گے, different meaning ہوں گے. ہم اگر infinitive کا استعمال کریں گے تو وہ ان کا میننگ ڈیفرنٹ ہوگا جب ہم gerund کا استعمال کرتے ہیں. مطلب اگر ہم gerund یا infinitive کا استعمال کریں گے تو دونوں کا الگ الگ میننگ ہوگا. فار ایگزامپل, he stopped to talk with his friend.
he stopped to talk with his friend, he stopped talking with his friend. अब यहाँ पे stop हमारे पास एक ऐसा verb है कि इनके बाद हम infinitive और gerund दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, but with different meaning इनका मुख्तलिफ है. he stopped to talk with his friend. अब यहाँ पे क्या है, इसका मतलब ये है कि उन्होंने बातें करना बंद किया, मतलब अब वो चुप है. he stopped talking with his friend, इसका मतलब ये है कि वो बिल्कुल अपने फ्रेंड से नाराज है, अब उनके साथ बातें नहीं करेंगे. तो इन दोनों का मतलब क्या है, डिफरेंट है. ओके, नेक्स्ट हमारे पास ये है कि हम forget या remember के बाद जब हम infinitive का इस्तेमाल करते हैं तो इनका क्या मतलब निकलता है, showing someone's responsibilities. जब हम forget या फिर remember के बाद infinitive का इस्तेमाल करते हैं तो ये हमें किसी की जिम्मेदारी के बारे में बताते हैं, responsibilities के बारे में बताता है. He forgot to bring vegetable. He forgot to bring vegetable. अब यहाँ पे forget का सेकेंड फॉर्म है, मतलब ये verb है हमारे पास, इसके बाद हमने क्या किया है, infinitive का इस्तेमाल किया है. अब इसके जरिए से हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी शो की है ही की, कि उसकी जिम्मेदारी थी कि वो वेजिटेबल लाए, लेकिन वो भूल गया है. he remember to iron the clothes. he remember to iron the clothes. उसे याद रहता है to iron the clothes के कपड़ों को क्या करना है, इस्त्री करना है. अब ये क्या है, remember के बाद भी infinitive ने जिम्मेदारी शो की है, ओके, कि उसकी जिम्मेदारी है कि कपड़ों को इस्त्री करना. यही forget और remember के बाद अगर हम gerund का इस्तेमाल करते हैं, shows something happened in the past, तो ये हमें ये दिखाता है कि कोई चीज़ past में हुई थी. For example, the students forgot going on trip. The students forgot going on trip. Students भूल गए थे, students क्या भूल गए थे, going on trip, trip पे जाना students भूल गए थे. They remembered playing with toys. They remembered playing with toys. उन्हें ये याद थी कि playing with toys, toys के साथ खेलना, मतलब toys के साथ, खिलौनों के साथ खेलना उन्हें याद थी. अब यहाँ पे हमारे पास remember या फिर forgot जब हम gerund के साथ इस्तेमाल करते हैं तो ये हमारे पास उन एक्शंस, उन कामों के बारे में बताते हैं जो पास्ट में हुए थे. नेक्स्ट अगर हम देखें regret प्लस infinitive, regret के बाद अगर हम infinitive का इस्तेमाल करते हैं, it is used when you tell a bad news to someone. फिर इनको हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हम किसी को कोई bad news सुनाते हैं, मतलब bad news के बारे में हम किसी को बताते हैं तो हम regret के बाद infinitive का इस्तेमाल करते हैं. He regrets to tell her that she failed the test again. He regrets to tell her that she failed the test again. He regrets, अब यहाँ पे regrets के बाद to tell ये हमारे पास infinitive है, तो regrets के बाद जब हम infinitive का इस्तेमाल करते हैं तो वो जब हम किसी को bad news सुनाते हैं इसलिए हम इनका इस्तेमाल करते हैं. वो regret करता है उसे बताने में कि उसने टेस्ट फिर से फेल किया है. regret के बाद अगर हम gerund का इस्तेमाल करते हैं, showing something happened in the past, ये हमें ये बताता है कि कोई चीज़ past में हुई थी. ओके, I regret giving him the loan. I regret giving him the loan. अब मैं पछताता हूँ कि उनको मैंने लोन दिया था, कर्जा दिया था. ओके, regret के बाद जब हम क्या करते हैं, giving gerund का इस्तेमाल करते हैं तो हम उन चीज़ों के बारे में, उन कामों के बारे में बताते हैं जो past में हुई थी. She regret killing him. She regret killing him. अब वो क्या करती है, अफसोस करती है killing him, उसके मारने के, कि उन्होंने उसे क्यों मारा, उस पर ये अफसोस करती है. regret के बाद क्या है, gerund का इस्तेमाल हुआ है तो ये हमें पास्ट एक्शंस, पास्ट कामों के बारे में बताता है. नेक्स्ट हमारे पास है कि हम ट्राई के बाद जब इन्फिनेटिव का इस्तेमाल करते हैं, शोज समवन्स एफर्ट्स और स्ट्रगल्स, तो फिर ये किसी की कोशिशें या किसी की स्ट्रगल्स को शो करते हैं. ही ट्राइज टू गेट फर्स्ट पोजीशन. ही ट्राइज टू गेट फर्स्ट पोजीशन. अब यहाँ पे ट्राई के बाद इन्फिनेटिव टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल हुआ है तो ये इसके कोशिशों और स्ट्रगल्स को शो करता है कि ही ट्राइज टू गेट फर्स्ट पोजीशन. वो ये कोशिश करता है टू गेट फर्स्ट पोजीशन के पहली पोजीशन हासिल करे. अब ट्राई के बाद अगर हम gerund का इस्तेमाल करते हैं, shows experiments with new results, तो फिर ये हमारे पास experiments शो करते हैं, तजुर्बात शो करते हैं कि जिनके नए results हो. For example, the room was dark. We tried opening the window. We tried opening the door. We tried turning on the lights. अब यहाँ पे क्या है? The room was dark. हमने क्या किया? We tried opening the window. हमने नया एक्सपीरियंस की. We tried, हमने कोशिश की opening the window, विंडो खोलने की. ओके, we tried opening the door, हमने कोशिश की दरवाज़ा खोलने की. We tried turning on the light, हमने लाइट्स ऑन करने की कोशिश की. तो यहाँ पे tried के बाद जब हमारे पास gerund आता है तो इसका मतलब कि हमने नए एक्सपेरिमेंट्स किए with new results. ओके,